जलपाईगुड़ी में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू, प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. कुछ असाधु प्रवृत्ति के लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर कारोबार चला रहे हैं। प्रशासन ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला व प्रखंड प्रशासन ने पुलिस के साथ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के पहाड़पुर ग्राम पंचायत अंतर्गत जमींदर पाड़ा इलाके में गैर कानूनी तरीके से मकान बनाने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस, वीडियो और VLR ने अवैध मकानों को ध्वस्त करने के लिए संयुक्त अभियान चलाया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पहले ही आदेश दे चुकी है कि प्रशासन अवैध कब्जे वाली जमीन को वापस लेने के लिए कार्रवाई करेगी। प्रशासन के मुताबिक सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की पहचान कर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। अगर किसी ने जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की तो प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। ऐसी ही एक घटना के बारे में सदर वीडियो मीर कर्मकर ने कहा, खास जमीन पर जल परियोजना करने के दौरान देखा गया कि एक व्यक्ति ने उस जगह पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया है। शिकायत मिलने के बाद उसे ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं जमीन के निबंधित मालिक सजल अग्रवाल ने कहा, मैंने गोपाल दत्ता नाम के व्यक्ति से जमीन खरीदी थी और रजिस्ट्री खतियान DD VLR कार्यालय द्वारा दिया गया था, लेकिन अब प्रशासन कह रहा है कि यह सरकारी जमीन है। अगर यह सरकारी जमीन है तो इसे ले लो। उधर इस संबंध में जानकारी लेने के लिए जमीन दलाल गोपाल दत्ता को बार बार फोन किया गया, लेकिन फोन बंद होने के कारण कोई जवाब नहीं मिल पाया। অ্যাকচুয়ালি জমি নিয়ে অনেকেরই অনেক ভুল ধারণা থাকে। তো এখানে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা একটা অবৈধ বাসস্থানও তৈরি করা হচ্ছিল আর কি অনগোয়িং। আমাদের কিন্তু প্রকল্পের জন্য ওই জমিটাই আমরা মাননীয় জেলা শাসকের নির্দেশে ওই জায়গাটাতেই আমাদের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তো সেটা আমরা গিয়ে যৌথভাবে BLRO দপ্তর থেকে, পুলিশ থেকে, আমাদের দপ্তর থেকে আমরা গিয়ে ওখানে মানুষকে বুঝাই এবং তারপরে ওদেরকে এটা মানে অনুভব করাই যে সরকারি জমিতে কোনো কিছুই সরকারের নির্দেশ ছাড়া কোনো কিছুই করা সম্ভব না। তারপরে ওরাও বুঝে গেছে এবং ওখানে আমরা গভর্নমেন্ট বোর্ড লাগিয়েছি সেই দিনকেই এবং এখন পুরো দমে ওখানে পাইপ মানে আমাদের যে PHE দপ্তরের কাজ, জলের প্রকল্পের কাজ সেটা চলছে। কি বার্তা দেবেন কিছু জমি মাফিয়াদের একাংশ এরকম ভাবে জমি অ্যাকোয়ার করে রাখে বা জমি মাফিয়াদের কোনো বার্তা ওরা নিজেরাই জানে যে ওদের কি মানে আইনগত কি ব্যাপার আছে না আছে ওরা নিজেরাই জানে। এটা আমার বার্তা দেওয়ার কিছু নেই। তবে আমি এটুকু বলবো যে গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালসরা যখন কোনো কিছুতে যায় তখন এটা আপনারা জানবেন যে তারা ন্যায্য দাবি নিয়ে যায় এবং সবটাই সাধারণ মানুষের ভালোর জন্য। সাধারণ পাম্প হবে, পাম্প হাউস হবে, তার জন্য PSC ইঞ্জিনিয়ার DM-কে বলেছেন যে একটা আমার এখানে জমি দেওয়ার জন্য যদি কোনো খাস জমি থাকে। BLRO-কে বলেছেন, BLRO দেখলেন যে এখানে একটা জমি আছে, প্রায় 46 ডিসিমেলের মতো একটা খাস জমি আছে এবং সেটা খুব সুন্দর প্লেস এবং রাস্তার পাশেই, যাতে পাম্প সেটের গাড়ি নিয়ে এসে কাজ করতে কোনো অসুবিধা হবে না। তো যথারীতি ওনারা এসছেন, এসে দেখলেন জমি মেপে টেপে এখানে একটা বোর্ডও লাগিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তী দেখা গেল বোর্ডটা রাতারাতি বোর্ডটা কে বা কাহারা তুলে ফেলে দিয়েছে। পরে আমরা জানতে পারলাম যে এই জমিটা টাউনের কোনো এক ভদ্রলোক কিনেছেন, কিন্তু ওনার জমির কাগজপত্র তল্লাশি করে BLR থেকে সার্ভেয়াররা দেখতে পারলেন যে হ্যাঁ ওনার জমি আছে, সেটা পাশে, এই নির্দিষ্ট এই জমিটা নয়। যে জমিটার জন্য PHE সিলেকশন করেছে সেটা খাস জমি এবং ওনার